Oh, yan guys. So, yun, titingnan nyo isang bata to eh. Mukhang palaka, maliligo. Lupihoy, oh. Oh. Tingnan nyo guys, mukhang palaka, oh. Dumadampot pa ng damo, oh. Oh. Nilalamig na yan. Tinitiis lang. Yan guys, mukhang palaka siya. Oh. Oh, niyayakag ako guys, oh. 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 Tumatawa pa, eh, oh. Ano yung ginagawa niya kayo? Tingnan nyo. Hala.